सुहेल आफरीदी की 10वीं कोशिश भी नाकाम, बानी पीटीआई से मुलाकात न कर सके। वजीर आला केपी को दागल नाके पर रोक दिया गया। वजीर आला ने पुलिस अफसर से कहा, अपने ही शहरियों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। मैं वजीर आला हूं, क्यों जाने नहीं दिया जा रहा? आपको कौन गैर कानूनी अहकाम जारी करता है? पीटीआई अरकाने असेंबली पार्टी के सोशल मीडिया विंग पर बरस पड़े। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास का अहवाल सामने आ गया। बाज अरकान ने अलीमा खानम पर भी तनकीद की। एमएनएज ने कहा, हम अडयाला पहुंच जाते हैं, सोशल मीडिया वाले नहीं आते। घरों में बैठकर या बैरून मुल्क से तनकीद करना आसान है। राजा नासिर अब्बास और सलमान अकरम ने बानी पीटीआई की बहनों को धरना खत्म करने का कहा। बानी की बहनों ने दोनों की बात नहीं मानी और बदमजगी हुई। चंद एमएनएज ने बानी की बहनों की हिमायत की और धरना दुरुस्त करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी रवाबत मजबूत बनाने का अज़्म। शहबाज शरीफ ने कहा, कराची और गवादर की बंदरगाहों का जोग्राफिया मिसाली है। तुर्कमानिस्तान से जमीनी और समंदरी रास्तों के जरिए रवाबत बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर बोर्डी महदोफ ने कहा, मुतादिद शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वफ्द में नायब वजीर आजम इसाक डार, अवैस लगारी और अता तारड़ भी शामिल हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की रियाद में सऊदी नायब वजीर खजाना अब्दुल मोहसिन अल खलफ से मुलाकात। पाकिस्तान की मुस्बत मुआशी समत और दो तरफा इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। इक़्तिसादी शराकत मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का सऊदी ताउन पर इजहार तशक्कुर। वजीर खजाना की रियाद में मूवमेंट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी रॉयल कोर्ट के मुशीर मोहम्मद अल तवेजरी से मुलाकात। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई। उन पर इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और लोगों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित हुआ। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर सजा का इतलाक आज से होगा। फैसले के खिलाफ उन्हें मुतालिका फोरम पर अपील का हक है। आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज गुज़श्ता साल 12 अगस्त को हुआ था, जो 15 माह जारी रही। फैज हमीद को अपनी पसंद की दिफाई टीम के हुकूक फराहम किए गए। ISPR की प्रेस रिलीज में इतला दी गई कि सियासी अनासर के साथ मिली भगत करके सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करने समेत कुछ दूसरे मामलों में मुबैना शमूलियत को अलग से देखा जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फैज हमीद को सजा तारीखी फैसला करार दे दिया। कहा, सजा पर अमल दरामद होता है तो पैगाम जाएगा, आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। अपनी सियासी जिंदगी के दो अफराद देखे जो अपने वक्त के फिरौन थे। एक बानी पीटीआई जो वजीर आजम थे तो मुखालिफिन के साथ बुरी रिवायत डाली, आज अपने अमाल पर मुश्किलात झेल रहे हैं। दूसरे फैज हमीद जो ताकत के नशे में ना जाने क्या क्या करते रहे, उन्हें भी जिंदगी में जराइम का जवाब देना पड़ा। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशी आज वक्त के कटहरे में खड़े हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर नवाज शरीफ की वीडियो पोस्ट कर दी। लिखा, बानी पीटीआई को लाने वाले आज कहां हैं? नवाज शरीफ को कैद और जिला वतन करने वाले आज कहां हैं? अल्लाह ने नवाज शरीफ के भाई को वजीर आजम, बेटी को वजीर आला बनाया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कानून और इंसाफ की बालादस्ती में आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। फौज में खुद एहतिसाबी के मजबूत अमल की मिसाल सबने देख ली। राना सना बोले, फैज हमीद जिनके साथ सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 9 मई वाकयात में फैज हमीद, बानी पीटीआई और पार्टी भी मुलव्विस है। जो भी मुलव्विस था सबको सजा मिलेगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, 9 मई में भी फैज हमीद मंसूबा साज और एग्जीक्यूटर थे, तो सोचें किसका फायदा था। फैज हमीद बतौर DGISI बानी पीटीआई की आंखों का तारा थे। फैसल वाडा ने एक्स पर लिखा, मुल्क के खिलाफ काम करने वाले पर जमीन तंग कर दी जाएगी। पूरे पाकिस्तान को पैगाम चला गया है, कोई कानून से बालातर और पाकिस्तान से बड़ा नहीं। फैज हमीद को सियासत और बगावत की सजा मिली है। क्रेडिट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है, जो 75 साल में नहीं हुआ
اس انصاف کی بنیاد سپہ سالار نے اپنے ادارے سے ہی رکھ دی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا، خیبر پختونخوا کو فیض حمید کی چائے کی پیالی بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی ایسی مخلوق نہیں جسے سزا نہیں ہو سکتی۔ پاک فوج میں بلا تفریق کارروائی ہوتی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے، پاک فوج میں ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیاں سنجیدگی سے لی جاتی ہیں۔ بلا تفریق خود احتسابی دوسرے اداروں کے لیے ترغیب ہے۔ ذاتی مفاد کے لیے کوئی اپنا منصب استعمال کرتا ہے تو وہ جواب دہ ہے۔ پاکستان 13 میں سے 8 اہداف حاصل کرنے میں کامیاب، آئی ایم ایف قرض پروگرام کے دوسرے جائزہ مذاکرات کی کامیابی کی مکمل رپورٹ جاری، زرعی آمدن پر ٹیکس کے لیے قانون سازی، پبلک سرونٹ کے احساس سے پبلک کرنے کا اقدام انتہائی اہم قرار، گردشی قرضے کنٹرول کرنے کے لیے بروقت اقدام، واجبات کی وصولی کے لیے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے سخت فیصلوں کی بھی تعریف۔ آئی ایم ایف رپورٹ کے مطابق پاکستان نے زر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے کا اہم ہدف حاصل کیا، اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر بڑھ کر 14 ارب 58 کروڑ ڈالر ہو گئے۔ جھوٹے الزامات لگانے والے یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے معافی مانگ لی۔ ایکس پر لکھا، لندن کی عدالت نے مجھے راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے مجھ پر قانونی اخراجات بھی عائد کیے۔ 14 سے 29 جون 2022 تک میں نے متعدد ہتک عزت کے الزامات لگائے۔ راشد نصیر پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کا میں دفاع نہیں کر سکا۔ عدالت نے قرار دیا میرے راشد نصیر پر لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے۔ آج لندن ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عادل راجہ 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کا پابند ہوگا۔ عدالت نے عادل راجہ کو جھوٹے دعوے دہرانے سے روکنے کے لیے سخت ہدایت جاری کر دی۔ کہا، عادل راجہ نے حکم نہ مانا تو توہین عدالت، جرمانہ اور جیل ہوگی۔ عادل راجہ کو تمام ادائیگیاں 22 دسمبر تک لازمی کرنا ہوں گی۔ قوانین کی خلاف ورزی پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف ایکشن ہوگا، حکومت کی وارننگ۔ وزیر مملکت طلال چودھری اور بیرسٹر عقیل نے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا، دہشت گرد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آزادانہ استعمال کر رہے ہیں۔ دہشت گردی میں ملوث 19 اکاؤنٹس بھارت اور 28 افغانستان سے آپریٹ ہو رہے تھے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا پاکستان میں دفاتر بنانے کا مطالبہ دہرایا جاتا ہے۔ چائلڈ پورنوگرافی کا ڈیٹا آٹو ڈیلیٹ ہو سکتا ہے تو دہشت گردی کا مواد کیوں نہیں؟ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی اور مضبوط دیوار ہے۔ یہ دیوار کمزور ہوئی تو دہشت گردی کی آگ مغرب تک پھیل سکتی ہے۔